मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिबिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमंदिर रे राजेन्द्राभिषेक नीति। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दिन राजेन्द्राभिषेक नीति पालन करा जाइथाय। आजी संध्या धूप नीति बढ़िला परे श्री मदन मोहन आज्ञामाଳ पाई भोग बाट गणेशंक ठारे पड़िथिबा खट उपरे विजे होइथांती। एहा परे भीतर शोध जय विजय द्वार बंद होई जगमोहन को संपूर्ण अंधार करि दिया जाए। एही समयरे गर्भगृहरे महाप्रभुंक आलोट सेवा होइथाय। एथि उत्तारु जणे डगर आसी मदन मोहनंक निकटरे रुक्मिणींक विवाह प्रस्ताव जणाइबे एवं स्वयं प्रभु राजेन्द्राभिषेक हेबा निमंते कहिबे। श्री मदन मोहन महाजन मानंक हस्तरे विजे पूर्वक बटमूल थिबा एक सुसज्जित रथरे आरोहण करिथांती। घंट छता काहाली बाजी विमान बड़ू माने उक्त रथकू बड़ देउलर बेढ़ा परिक्रमा करी पुनश्च बटमूले रखिथांती। एही समयरे पालिया खुंटिया गराबड़ू सेवक उपस्थित रहिथांती। जैनेक सेवक कुत कौतुक ऋषि भावे महाप्रभुंकु दंड प्रणाम जणाई माली देइथिबा शुक्ल फूल पालिया खुंटियांक ठारू नेई आंजुली करी विजे रास्तारे पकाइबा सहित श्री मदन मोहनंकु थरकु थर दंड प्रणाम करी ताहांकु दक्षिणी घरकु नेइथांती। एठारे खट उपरे विजे हेबा परे श्री मदन मोहनंकु पंचामृतरे स्नान करा जाइथाय। तत्परे फूल चंदन लागी होई बेश बढ़ी थाए एवं शीतल भोगरे खीरी अमालु भोग होई बंदापना बढ़िबा परे दक्षिणी घरस्थ स्व आस्थान को प्रत्यावर्तन करिथांती। अभिषेक समयरे छती टेका जाई थाए। घंटा काहाली महुरी बाजु थाए। अभिषेक बढ़िबा परे भितरे पणा भोग एवं अन्यान्य नीति होई थाए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी रे राजराजेश्वर भावरे श्रीकृष्णंकर अभिषेक। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा कहिले शुक्ल दशमी रे सायंकालीन पूजा समाप्ति परे कृष्ण नामक चलंती प्रतिमांकु श्री जगन्नाथंक निकटकु नेब। हे देवदेवेश तुम्भंकु नमस्कार। हे परम पुरुष तुम्भे निर्गुण अट। हे परम ब्रह्म हे कृपानिधि मु तुम्भंकु सगुण भावरे भावना करुअछि। हे राजराजेन्द्र हे महाप्रभु अभिषेक निमंते कृष्णंकु आज्ञा दियंतु। हे प्रभु मोर अपराध को शीघ्र क्षमा दियंतु। एहा निवेदन करी देवदेव जगन्नाथंक श्रीअंगरु आज्ञामाळ आनी कृष्णंक गଳାରେ पिंधाइब। छत्र चामर घंटादी बादन करी उत्तुंग उत्सव गहणरे पुणी आनी कौनसी एक स्थानरे बसाइब। एतिकी बेले दक्षिणी दिगरु कौनसी एक दूत आसी वार्ता जणाइबे। हे देवेश नाना राजन्य मंडलींक समावेशरे विदर्भ राज्यरे अपरूप सुंदरी रुक्मिणींकर स्वयंवर हेउअछि। एहा दूत जणाई कहिला बोली भक्ति सहकारे हृदयरे चिंता करिब। हे राजा तापरे से अर्चक से दूतकु कहिबे हे दूत कृष्णंकर जहा आज्ञा हेला ताहा मु कहुअछि सुण। ए हेउछंती मोर प्रियतमा लक्ष्मी। से मो हृदय रे सर्वदा अवस्थान करिअछंती।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ହୋଇ ଜାତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବୀ ହୋଇ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଷ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କଲେ ସେ ମାନୁଷୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସୀତା ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାମ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ତାଙ୍କର ବା କିଏ କାହା ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର କରିବ? ସେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ମୂର୍ଖଟାଏ। ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରାକ୍ରମରେ ଅଭିଭୂତ କରି ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣି ଗୁହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଓମ୍ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପ୍ରସହ୍ୟ ସାହିନେ ନମୋ ବୟଂ ବୈଶ୍ରବଣାୟ କୁର୍ମହେ ସମେ କାମାନ୍ କାମ କାମାୟ ମହ୍ୟଂ କାମେଶ୍ୱର ବୈଶ୍ରବଣ ଦଧାତୁ କୁବେରାୟ ବୈଶ୍ରବଣାୟ ମହାରାଜାୟ ବିଦ୍ମହେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ନୀତିର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗାନ କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାଉଛନ୍ତି, ସେହି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।